Hello guys, mayong hapon sa inyong tanan guys. Nanapod mini bunta on diri guys sa kuan guys. Sa MIST guys. Kay sundo na pud mini kuya. Si bunso diri guys, kuyo guys, ako guys. Tara guys oh. Nag-drawing si bunso guys. Wala drawing. Tara yang drawing guys. Oh, wapo ka drawing si bunso guys. Wow, kayo guys. Ang pangalan na ni guys kay Dragon. Dapat yung isang drawing nimo. Ako isa ka drawing guys na murag Kasi gwapo ipakita daw nga drawing guys. Tara guys. Tara guys. Unsa man ang drawing anak? Ha? Saan ang drawing? Dragon pod. Dragon. Wow. Pero taas na dragon. Wow, kayo no. Wow, kayo guys no. Dragon oh. Ay, can drawing si bunso guys. Wow. Wow, kayo no. Ug na po ko isa nag-drawing na dapat din ni guys. So, wala pa sa isa daw guys. Kita guys. Ano to? Ato din nito guys. Wala pa man si kuya guys. Ano na rin si kuya guys. Oh. Pag ulang niabot guys, si kuya. Si kuya oh. Nada si kuya dito oh. Klasit ni kuya guys. Si kabandi guys. Ayan classmate guys oh. Shout out idol. Bravo. Nada si kuya dito guys. Nada si kuya. Nada si kuya guys oh. Si Dudong pa na diri guys. Si Janjan wala pa guys. Last exam na lang ako guys. Exam Guys, nila karon akong guys. drawing na isa na ganina akong giingon nimo. Wow. Makita ako nakita. Wala din nakita guys. Nara guys oh, bago kay drawing si bunso guys. Si Janjan dong. Kuha ko charger. Ay. Ang charger si Kuanday guys, si Dudong si Janjan guys. Pag unang yun, abot si Kuya. Ganyan may midriya. Tulat-tulat ni mo. Wow, yung drawing mo, saan dragon ka po na bunso? Oh, Dragon niya po. dragon na green. Ugma, lasan yung exam mo. Oh. Pero bago na ganyan ano. Daghang kang drawing sa ning notebook. Ara guys, akong gidrawing gani gapon. Nga po pag-drawing mo. Asa mo na Kani guys, charger dahil dong? Raro mo lusog. Ada. Bago lang mo lang gawas, karon lang. Kaniya pa ba? Wala, piliin na namin padagan niya yung ikan sa balay. Ang una na Nara po kayo sa ka-drawing guys. Ang una na ka dito bunso, kayo kasi. Kapunan, magkatulad ka dito. Ay nakita. Tara guys, mapapidrawing si bunso guys. Muna ang isa guys. Oh, Muna guys. ko isa. Wala pa niya gikan guys, ikuluran guys. May isa. Ha? May isa. Sorry. Sige sige guys. Ara guys, oh, nara po yung isa. Napili isa guys, oh. Wala niya na kanan na kuluran. Okay guys, thank you for watching guys. Bye bye guys. Bye. Ay, dyan na lang mahulaton guys, kaya manguli nami guys. Mas Dudong Ano na ka guys. lingkod, Bedre? Tubangan? Dito. Ako tubangan.